Hinabihan ka lang si Mike, Hana, Mike na si Nina niya. Yes, I did. Ako, i-deserve ka. Reyes. Suasinet. Hana. Sumaso. Pinalo ni Hana at nakuha ni Jessica Suasinet. Point yan sa Purple Aces. Bola, ako na yung bola sa kabila. Andrea Marte, on the serving area. Marte. At nakuha ni Maika. Andrea. Point again. Sa Purple. Andrea Marte on the serving area. Marte at nakuha ni Jessica. Suasinet. Pinalo ni Alvin. Kaya hindi pumasok ang kanyang palo. Point sa Purple. Andrea. Nakuha ni Jessica. Set ni Asinet. Pinalo niya. Nakuha ni Eliza. Third set. Over by Hana. Nakuha ni Jessica. Sinundong ni Asinet. Nakuha ni Roxette. To King. Pinalo. Aba, nakaisa doon. Nakaisa si Asinet. Asinet. Points of Purple. Score natin. 4-1. Napalakas ba yan? Mazon to Jessica. Mendeha. Over by Asinet. Nakuha ni Roxette. Moita to Jessica. To Mazon. Sinunod na Eliza. Nakuha ni Jessica. Set ni Asinet. Pinalo ni Alvin. Nakuha ni Alvin. Nakalasing doon si Alvin. Points sa Valley Warriors. Andrea. Asinet. Pinalo ni Alvin. Nakalusot. Point sa Valley Warriors. Score natin. 3-5. 5-3. Torres on the serving area. Torres nakuha ni Roxette. To Charisse. Kim. Pinalo ni Alvin. Nakuha ba ng shoot? Nakaisa na naman doon si Mendeha. Point sa Valley Warriors. Torres Maika on the serving area. Maika to Mazon. At inilipid yan. Set niya Manuba. Pinalo ni Mendeha na ako ni Roxette. To Eliza. Hana. Point. Purple. Hana. Jane Magturo on the serving area. Hana at ako ni Mendeha. To Charisse. To Hana. Eliza to Mendeha. Asinet. Pinalo ni Mendeha. Nakuha ni Mazon pero outside. Point. Valley Warriors. Ang score natin. 6-5. Andrea. Sinundan na lang. Ay, naman naman. Parang nahiya ka naman umano kay ate. Ate Asa, hindi sinabi na siya makaganon ano.
Over by Andrea at nakuha ni Torres again. To Andrea. Set ni Alaysa. Turun set. Torres again. To Andrea. Sinang dalawa. Torres. Buhay pa. Andrea. To Alaysa. Point. Uy, ang galing. Asinet. Ay, sayang. Hindi umabot sa kabila. Point sa purple. Score. 8-5 ang score. Charis Padernalo na serving area. Charis Torres. At ibigay kay Hana Asel Disenyo. Papayos yung set. Galit na galit. Outside. Paano ba yung point again. Savali. Warriors. Kindian. Lunaro na serving area. Lunaro at Aguaya ni Hana. Set ni Alaysa. Sinundot pero si Andrea nakuha ni Mendeja. Set ni Manuba. Kapag si Jessica. To Charis. Sinundot. Nakasayang Alaysa. Konting talong pa. Point sa Valley. 8-7. Isa na lang kalamangan ng purple. Alaysa. Set. Aba? Ang parang ba silang dalawa? To Azinet. Papalo siya. Ataas yung dalawa. To Hana. To set. Andrea. Jessica set ni Manuba. Pampalo si Ate Asi. Tinagpunin to Hana. Set ni Alaysa. Over by Hana. Pero nakuha ni Mendeja. Set niya Manuba. Pinalo ni Ate Asi to Hana again. Alaysa. Pinalo ni set. Pero lumaba. Buntis yan para sa Valley. Deadlock tayo sa 8. Deadlock 8. Team Dayan muna. Around the serving area. Yun na nakuha ni Alaysa. Team Mendeja. Mazon. Set ni Alaysa. Over by Hana nakuha ni Mendeja. Set ni Manuba. Babal sa address ng buyong Meneses to Alaysa. Meneses. Ang mabagay sa yung dalawa. Set. Pinali na Ate nakuha ni Andrea. Sana. At ang ganda mo doon. Ang ganda mo din yung ano. 9-8. Asenyo, Alaysa, the serving area. Alaysa at nakuha ni Kindayan. Over by Jessica. Nakuha ni Hana. Set ni Mazon. Pinalo ni Andrea nakuha ni Jessica. Set ni Manuba. Paano si Jessica? To Alaysa. Set ni Mazon. Pinalo ni Andrea pero ando si Mendeja. Set ni Manuba. Papalo si Agasay. Alaysa. Sinundot ni Mazon. Nakamatanglaw din doon. Ako, huwag na ko sunod. Tabi-tabi po kayo, malakigla. Hindi kayo bisa iuwan na, mga bata. Kita doon ang kidlat. Aba naman! Wala na kapaparay pa! Ay, ang galing niya! Ano doon? Ni Almi! Takang touch the floor. Oh. Ang ganda doon. Ang ganda doon. Buhay pa sana. Point! Purple! Alaysa. On serving area. Services. By Alaysa. Score natin. 12-8. 12-8. Alaysa again. The power serve. To Asinet. Over by Reyes at nakuha ni Charis. Over by Mason. Over by Meneses nakuha ni Mendeja. Set ni Asinet. Pinalo ni Ate Asay nakuha ni Alaysa. Set ni Mason. Kapalo yan si Andrea pero si Torres. Ay, science! Point sa purple. 13-8. Alaysa again. The power serve on the serving area. Aba naman! What a nice serve! By Alaysa. Senyo. Senyo? Senyo the power serve to Mendeja. Serve ni Manuba. Pinalo ni Mendeja nakuha ni Hana. Set ni Maso. Over by Meneses nakuha ni Ana Reyes. Set ni Manuba. Pinalo ni Mendeja nakuha ni Hana. Si Meneses. Naman! Ginamit ang net. Buntos sa purple. 15-8. 15-8. Alaysa. To Mendeja. Manuba. Meneses, Mazon,
Over by Meneses, nakuha yan ni Mendeja. Set. Pinalo ni Almi. Nakuha ni Hana. Pinalo. Dahil ninaabot point sa Bali Warriors. 15-9. Charis. Over umasyo na ni Reyes. Set ni Maluba. Pinalo ni Ate Asay. Mababa. Point sa Purples. 16-9. Mendeja over by Leonard. Nakuha ni Eliza. Tumazon. Pinalo ni Hana pero mababa. Point sa Valley Warriors. 16-10. Reyes Pag-asa on the serving area. Reyes to Eliza. Set ni Mazon. Pumalo si Hana, nakuha ni Jessica. Point sa Purple. 17-10. Pito ang kalamangan ng Purple. Bau. Tama naman! Baik pa! Kim yan! To Andrea. Mendeja. To Meneses. Mazon. Over by Maturo to Torres. Pinalo ni Mazon. Net over ang kanyang palo. Substitution. Aba, napasok na pala si Rosita. Ha? Iyan po ay, yan talaga ay athletic pa. Kahit yan ay tumaba. Yan ay baseball, softball players. Kahit tumaba na nga lang talaga. Hana. Hana, lalo. Baba naman sa likod. Eighteen, 11. Mazon. Pinalo ni Mendeja ng buwaba naman. Wala na ising by Mendeja. Point sa Valley Warriors. 18-12. Aba. Ilan na yun? 18-12. Anin. Rosita. Rabanso on the serving area. Nakuha ni Liza to Andrea. Nakuha ni Mendeja. Pinakuha yung hindi nakasama yung net. Points of Purple. 19-12. Hana. Ang lakas ng tawa din ninyo, oh. Sa likod doon, nakawanan ka, oh. Din niya. Oh, ang lakas ng tawa. Mendeja, Alvi on the serving area. Honey. Tumason. Eliza. Pinalo na yung set. Outside! Lakas! 19-14. Ali, Mendeja on the serving area. Medyo nakuha ni Mason na binigay kay Rosita. Aba naman to Andrea. Mason again to Rosita. Aba, Rosita, sabi ka yan. Habol! Huwag naman ganun. Hindi naman ano. At buntis o buntis. Magbigay gano'n ko sa buntis. Paternal Charis on the serving area. Sabi, siya kami talaga. Charis. Over by Meneses. Nakuha na Rosita. Asinet. Pinalo ni Jessica. Nakuha ni Hana. Sinundot. 14. Charis. Tatapusin naman yung Charis. Bebeg. Liligo. Charis. To Jessica. Charis again. To Andrea. Over naman din. Sa ano ka. Oh, Dan. Mas good. Liligo, no, liligo. So 21-15.
Kindayan. Kindayan ang nakuha ni Eliza ibinigay kay Mendeha. Set. Pinalo ni Mendeha. Down the line. 21-16. 21-16. Kindayan. Ginagawa sa bigay. Dayan nakuha ni Mason. 2 na over. Nakuha ni Kindayan. Sinundot niya ata sa net nakuha ni Andrea. Ang hirap tumakbo. 22-16. Kung hindi malaki ang 10 natin aside, ako. Medera! Nanay Gloria, napano ka? Kasali ka. Last 2 para sa Purples. 23-16. Baka na. Eliza, the power. Bak, set, Marabanso. Pinalo niya Azinet, sinunod lang si Andrea. Mendeha. Azinet. Pinalo na tayo Jessica. Set point para sa Purple. Papalo si Andrea Reyes. Sinunod na ata sila. Pinalo ni Mazo nakuha ni Kindayan. Reyes nakuha ni Charis. Set ni Mazo. Papalo si Miguel. Set nakuha ni Jessica. Ibinigay ni Andrea. Set. Over by Eliza sa nakuha. Yung sinabi nga, pahirang